السلام عليكم ومرحبا بتلاميذ الثالثة إعدادي. اليوم إن شاء الله عندنا درس الحركة والسكون. Le mouvement et le repos. Le mouvement et le repos sont deux notions qui ne sont pas absolues. Le contraire d'absolu est relatif. يعني هاد المفهومين مفهومين نسبيين تتعلق بما يسمى بالمرجع. إذا المرجع أو الجسم المرجعي le référentiel c'est un corps, un lieu, un objet ou un point par rapport on fait l'étude du mouvement ou du repos. D'accord. نقدروا نقولوا مثلا ك هاد الحافله في حاله حركه وفي حاله سكون في نفس الوقت. في حاله حركه بالنسبه للشخص اللي كيتواجد خارج الحافله، وفي حاله سكون بالنسبه للاشخاص اللي هما جالسين في وسط الحافله. يعني le même objet est au repos par rapport aux personnes qui sont assises dans le bus et en mouvement par rapport aux personnes qui sont en mouvement dans le bus ou à l'extérieur du bus. On va faire un autre cas, un autre exemple. Considérons la personne en rouge qui se déplace vers l'arrière du bus de telle manière à rester en même position par rapport à la personne en marron. D'accord? Donc, il se déplace. Regardez. Donc, il se déplace vers l'arrière. Il se déplace vers l'avant. Il se déplace vers l'arrière de telle manière à rester en même position que le marron. يعني كيتحرك داخل الحافلة بحيث أنه كيبقى في نفس المستوى ديال الشخص اللي بالبني. هنا في اغلب التمارين او في اغلب الوضعيات اللي كينطلقوا منها في القسم كيعطيكم الاستاذ جدول بحال هذا بهدف انكم تملؤوه. شكون هو الجسم اللي في حركه، ولا مثلا واحد الجسم في حركه بالنسبه لجسم اخر وكنعمرو بنعم ام لا. مثلا الشخص البني خارج الحافله هو ثابت بالنسبه للارض، داكوغ، ولكن بالنسبه للشخص اللي بالاسود هو في حركه. دونك هو نعم في حركه بالنسبه للشخص اللي بالاسود، ولكنه ليس في حركه بالنسبه للشخص اللي بالاحمر. لماذا؟ لانه لا يتحرك. الشخص اللي بالاحمر كيتحرك داخل الحافله، ولكن بالنسبه للشخص البني فهو لا يتحرك. واضح؟ الشخص البني في حركه بالنسبه للحافله، هو الحافله كتتحرك بالنسبه للارض وكتتحرك بالنسبه للشخص البني، ولكن الى اعتبرنا الحافله كجسم مرجعي فالارض اللي كتتحرك بالنسبه للحافله والشخص البني اللي كيتحرك بالنسبه للحافله. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا المعنى ديال حركه بالنسبه للجسم مرجعي وسكون بالنسبه للمرجعي. واضح؟ دونك le mouvement et le repos sont deux notions relatives car ils dépendent du référentiel. On dit donc que la description du mouvement ou du repos d'un corps nécessite le choix d'un autre corps appelé le corps de référence ou le référentiel. يعني أن حركة أو سكون جسم ما يشترط تحديد جسم مرجعي اللي كنديرو بالنسبة ليه الدراسة. إلا كان شي لبس أو ما فهمتوش مزيان وقفوا الشريط، عاودوا قراو أو لا عاودوا نجزوا الجدول بشكل بسيط وغادي يساعدكم على أنكم تفهموا. وقفوا الشريط كتفهموا هذا الجزء ديال الريفيرونسيال. هو كيبان في البدايه لانه صعيب، ولكن بالعكس هو جد بسيط، مفهوم اللي ساهل. خصنا غير نفهم اشنو هو الجسم المرجعي واشنو هو الجسم المدروس، والامور كتمشي بشكل جيد. اذا كخلاصه الحركه مفهوم نسبي، لو موفمون اي ريلاتيف car il dépend du référentiel choisi. فاش كيكون جسم كيتحرك فهو كيخلف من وراه واحد المجموعه ديال النقاط. هذوك مثلا الاثار فاش كتكون غادي فوق الرمل او كتكون غادي فوق الثلج كتخلي خلفك واحد الاثار. هذوك الاثار كيتسموا مسار. اذا مسار الجسم هو مجموع النقاط المتتاليه، سطروا بالاحمر على المتتاليه، يعني l'ensemble des positions successives occupées par l'objet au cours de son mouvement par rapport au référentiel. وخصنا ضروري نحددوا le référentiel car si on change de référentiel la trajectoire peut changer. Donc dans le cas que vous regardez ici, il y a un ensemble de points successifs qui forment une droite. On dit donc que
la trajectoire est une trajectoire rectiligne, car ça forme une droite. Si l'ensemble des points successifs forme un arc, كتكون قوس أو دائرة, ça forme un arc ou un cercle, on dit que la trajectoire est une trajectoire circulaire. مسار دائري. Et finalement, si la trajectoire est ni rectiligne ni circulaire, on dit que la trajectoire est curviligne. يعني ما هي لا قوس لا دائرة لا مستقيم, ولكن هو واحد الشكل عشوائي. كنقول أن المسار مسار منحني. واضح؟ بحال المثال فهو عبارة عن مسار منحني. Pour récapituler, يعني كخلاصة, la trajectoire facilite l'étude du mouvement d'un objet. تسهل دراسة حركة جسم معين. ونوع المسار يرتبط بنوع الجسم المرجعي المختار. Et on retient qu'il y a 3 types de trajectoires que vous allez rencontrer souvent. La trajectoire linéaire, circulaire et curviligne. أنواع الحركة. هناك حركة إزاحة وحركة دوران. بالنسبة لحركة الإزاحة كنسميوها بهذا الشكل. إلى خدينا مثلا واحد المتجهة AB, يعني نقطتين من الجسم المدروس, ولاحظنا تغير ديالو خلال الحركة. إذا لقينا أن ليس هناك تغير, يعني أن المتجهة تحافظ على نفس المميزات, فإن الحركة حركة إزاحة. Ça veut dire, si tout segment reliant deux points de ce solide reste parallèle à lui-même, c'est un vecteur constant, ou un vecteur qui garde les mêmes caractéristiques, vecteur constant, c'est pas constant s'il n'y a pas de E, alors on dit que c'est un mouvement de translation. Et en mouvement de translation, vous allez trouver 3 cas. Donc, une translation linéaire. Si on prend par exemple le point A en bas de l'ascenseur et le point B en haut de l'ascenseur, on voit que ce vecteur reste le même. Il est toujours parallèle à lui-même. D'accord? Le vecteur ne change pas. Donc, c'est une translation linéaire. Sinon, dans ce cas-là, quand la roue tourne, les compartiments ne tournent pas. Si les compartiments tournent, ou si les compartiments se renversent, on va dire que c'est un autre type de mouvement. Mais dans ce cas, les compartiments gardent la même position. Donc, si on prend les vecteurs AB, ils restent les mêmes. A en haut, B en bas. Toujours A en haut, B en bas. Ou par exemple, si on prend une personne assise dans ce compartiment, quand la roue tourne, la personne garde la même position. Dans le compartiment, la personne garde la même position par rapport au compartiment. Donc, c'est un mouvement de translation circulaire. هي حركة إزاحة دورانية لأن المتجهة لا تتغير خلال الحركة. وأخيرا la translation curviligne, الإزاحة المنحنية. Et puis, il y a le deuxième type de mouvement qui est le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. يعني حركة دوران بالنسبة للجسم أو بالنسبة للمركز الدوران, مركز ثابت. إذا خدينا أي نقطة من الجسم ما عدا النقط التي تنتمي إلى مركز الدوران, فأي نقطة من الجسم فهي تكون حركة دائرية أو حركة على شكل قوس. مثلا الباب. Donc, tout point de la porte, à part l'axe de rotation qui est représenté par les gants. Alors, ces gants-là représentent l'axe de rotation. Donc, tout point de la porte a un mouvement de rotation autour de l'axe. Ou tout point de l'aiguille d'une montre forme un cercle autour de l'axe de rotation. Ou le point rouge, il forme un mouvement de rotation autour de l'axe qui se trouve au centre du solide. On récapitule. Le mouvement est relatif. الحركة نسبية لأنها ترتبط بالجسم المرجعي. المسار هو مجموع النقاط المتتالية,
La trajectoire, c'est l'ensemble des points successifs occupés lors du mouvement. Et les trajectoires sont soit linéaires, circulaires ou curvilignes. Et puis, les types de mouvements sont le mouvement de translation et celui de rotation autour d'un axe fixe. Donc, j'espère que ça a été très facile à comprendre. S'il y a des difficultés, vous arrêtez la vidéo pour relire. Sinon, vous écrivez un commentaire pour poser votre question et je prendrai le temps pour y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Merci et à bientôt.